जगन्नाथ ठाकुर रही भी कारण भी अच्छी ये गछटी गणेश ठाकुर को बहुत भल लगी नाला एवं बनई। नमस्कार मो सागर आपण मान स्वागत मो चैनल रे। आज मुझे गोटे मंदिर को जाऊँगी से मंदिर रे ठाकुर गछ भी बाहर चलते जीवा देखते शुभम आमे भी जाऊँ मंदिर को। मो वर्तमान अच्छी ब्रह्मपुर पाखरे थिबा पंचमा गाँव सिद्धि विनायक मंदिर रे। चलते देखा मंदिर केमती कौन अच्छी। ब्रह्मपुर रु यह मंदिर दूरता 13 किलोमीटर। बहुत सुंदर देखा जाउची गेटटा। गणेश ठाकुर मंदिर रे जगन्नाथ ठाकुर भी अच्छा। जगन्नाथ ठाकुर रही भी कारण भी अच्छी ये। देखो शुभम केमती सिनेमैटिक वीडियो शूट कर। एबे मु वर्तमान मंदिर पछपट अच्छी देखिपे मंदिर टी को भाव अच्छी। एटा हूँ मंदिर पछपट आसतु देखा। देखु मंदिर टी पौराणिक अनुसार कांचीयुद्ध समय राजा पुरुषोत्तम देव से प्रथम युद्ध हारी जाइथिले। राजा पुरुषोत्तम देव को श्री जगन्नाथ स्वप्नादेश होता एवं से कही कांचीर इष्टदेव श्री गणेशंकर व्रत पालन कर निश्चय विजय लाभ कर। राजा व्रत पालन करथिले एवं से तापर युद्ध विजय लाभ करथिले। पुरुषोत्तम देव कांची फेरुवा समय गोटे गछ तले विश्राम कले। से गछटी गणेश ठाकुर को बहुत भल लगी। गछ को मिसेकी बहुत बढ़िया मंदिर बनई। एवं जीवा मंदिर भितर को देखिपे एटा मंदिर भितर दृश्य। गणेश ठाकुर यही गचरे रही जाइथिले। से दिन ठारू यही उस्त गचरे रही भक्त माननकु दर्शन दियंती। देखिए बहुत बड़ा गछ। बहुत सुंदर देखा जाउची। गोटे थर आसती एमती किसी नाला एवं बनई भल देखा जाउची। एटा हूँ कीर्तन मंडप। चलतु ठाकुर दर्शन करवा। एटी जय विजय मूर्ति अच्छी। राधाकृष्ण ये अच्छा।
କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଘେନି ନନ୍ଦ ଘରକୁ ଯାତ୍ରା, ପୁତନା ବଧ, ଜମାଳାର୍ଜୁନ ଭଙ୍ଗ, ବକାସୁର ବଧ, ଅଗାସୁର ବଧ, କାଳିୟ ଦଳନ, ପ୍ରଳମ୍ବାସୁର ବଧ, ଗୋପୀବସ୍ତ୍ର ହରଣ, ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଧାରଣ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରାସକ୍ରୀଡ଼ା, ଷଣ୍ଡସୁର ବଧ, କେଶୀସୁର ବଧ, ମଥୁରା ଗମନ, କୁବଳୟା ବଧ, କଂସ ବଧ, ଗଣେଶ୍ୱର, ସରସ୍ୱତୀ, କୁବେର, ଗାୟତ୍ରୀ, ରବି, ମା ଦୁର୍ଗା, ଈଶ୍ୱର, ବିଷ୍ଣୁ। ଶିବଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ସିଏ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ମଣ୍ଡପଟି। ପୁଣି ଦେଖିଦେଉଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗଣେଶ ଠାକୁରଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଏ ଘରଟିକୁ ଦେଖିଲେ ମୋତେ ଆଶ୍ରମ ଟାଇପ୍ର ଲାଗୁଛି। ଆଶ୍ରମ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ଘରଟିଏ ଏଇଠି ଅଛି। ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ବି ସୁବିଧା ଅଛି ଏଠି। ବହୁତ ଗରମ କଲାଣି, ଯିବି ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପିଇବି। normal water chilled chilled ପୁରା ଥଣ୍ଡା ପାଣି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଏଇ ଜାଗାଟା, ଏଇ ମନ୍ଦିରଟା କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ। ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ବ୍ରତ ଭୋଜି ବି କରନ୍ତି, ଜନ୍ମଦିନରେ ବି ଭୋଜି କରନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ବି ଏଇଠି ଆସି କରିପାରିବେ। ସେ ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ଟାଇପ୍ର ଅଛି, ସେଠି କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା ଟିକେ। ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ମାତୃଭାଟିକା, ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ମାତୃବାଟିକା ଦେଖିବା। ହଁ, ଏପଟେ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ଲଗା ହେଇଛି। ମନ୍ଦିରଟି ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆଗରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ, କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ। ଏଠି ଗଣେଶ ପୂଜା ଦିନ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ରୁହେ। ମୁଁ ଶୁଣିଛି 1 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି ଲାଗେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କର ଏଣ୍ଡ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ପୁଣି ମିଶିବା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ।